ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो ममो विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ओम जय जगन्नाथ जय श्री राधे। दशम स्कंद द्वितीय अध्याय वसुदेव व देवकी विवाह प्रथम पुत्र नाश उग्रसेन सेह बंदी। श्री शुक उवाच नमोई नृसिंह चरण कहिबी विष्णुर पुराण सुख कहन्ति देवराये मर्त्य जन्मिले देवताए भजवंशरे उत्पन्न प्रतापी राजा सुरसेन पूर्वे मथुरा पुरे थिला अनेक नृपति जिनिला तेणु कटक मधुपुरी जहि विजय नरहरि से राजा गोविंदर भक्त ताहार उग्रसेन सूत देवक नामे तार भात ताहार देवकी दुहिता रूपे कमला नुहे सरी से कन्या वसुदेव वरी माया भियाण पद्मनाभ करन्ति विभार उत्सव विवाह करन्ति कन्यावर युवती मंगल व्यवहार जन व्यवहार से देवक अनेक देला यौतुक चतुर शत हस्ती देला कंठे लंबाई रत्नमाला 18 रथ जुथे अश्वजे देला ओई व्रते बेनी सते परिवारी देला जे अलंकार भरी बाजई वीर तुरनाद के कहू विभार संपद रथे बसाई कन्यावर नगरु होइले बाहार। बंधु मैंने एडी सूचित होची उग्रसेन पुत्री देवकी नुहंती देवकर पुत्री होउछंती देवकी उग्रसेन भ्राता होउछंती देवक एवं तांको पुत्री होउछंती देवकी। केउ माने ए विषय रे ज्ञात से माने कमेंट करी जणांतु इथिरे केते सत्यासत अछि। कुसुम बरसंती घेनी मंगल कले वेद ध्वनि उग्रसेनर कंस सुत देखिना होइला उसत जाहाकु भय देवे डरी चलन्ते कंपे वसुंधरी दिव्य सुवर्ण रथे बसी राजाए कंस को प्रशंसी भगिनी प्रिय बंधु गणे रथरे बसिला पणे अश्व दौड़ी धरी करे रथ बाहोई धीरे धीरे थकाई दूर पथ गला कासु शबद शुभिला ता शुणी चाहिला गगने शबद शुभु अछि शून्य रे रे असुर कंस शुण न जाणु आपण मरण जारथ बाहु तु सते तते मारिबे तार सुते अष्टम गर्भे अवतरी मही रखिबे तते मारी शुणी अंतरिक्ष वचन रथु तुरिला बहन
ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର କଂସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭଗିନୀଙ୍କ ରଥ ବାହିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି, ରେ ରେ ଅଂଶୁର କଂସ ଶୁଣ ନ ଜାଣୁ ଆପଣା ମରଣ, ଯାରଥ ବହୁତ ସତେ ତତେ ମାରିବେ ତାର ସୁତେ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଅବତରୀ ମହି ରଖିବେ ତତେ ମାରି। ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିକଷ କରି କର ବାଳ ଧୋଇଲା ଦେବକୀର ଚୂଳ, ବୋଇଲା ଭଲୟା ବିଚାର କୁମାରୀ କାଳୁୟା କୁମାର, ମୂଳ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ କଂସ ଭଗ୍ନୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ମୂଳ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ଇଏ ଥିଲେ ତ ଆର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେବ, ତେଣୁ ମୂଳରୁ ଆକୁ ମାରିଦେଲେ ସବୁକିଛି ସରିଯିବ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଧର ଚାପିର ସେ ଚାହେଁ କମ୍ପଇ ଦେବକୀର କାଏ, କଂସକୁ ବାସୁଦେବ ଚାହିଁ ଭୟେ ଚିନ୍ତଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ, କଂସର ଭୁଜ କରେ ଧରି ବୋଲଇ ରଖ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ତୁଅଟୁ ମହତ ପୁରୁଷ ସଂସାରେ ଅଛି ତର ଯଶ, ଧାର୍ମିକ କହନ୍ତି ସଂସାରେ ଦେବକୀ ମାରୁ କିମ୍ପା କରେ, ବିଭାର କାଳେ ଏଡ଼େ କର୍ମ କେମନ୍ତେ ସହିବଟି ଧର୍ମ, ଦେହର ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ନାହିଁ ଯେ ହାର ତଦନ୍ତ, ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ତରୁଣ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇବେ ମରଣ, ଦେହ ବୋହିଲେ ନିଶ୍ଚେ ମରି ମରଣ ଛାରେ କିମ୍ପା ଡରି, ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନଘଟେ, କର୍ମର ବଶ ହୁଏ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ହେତୁ। କଂସ କଥା ଶୁଣି ବସୁଦେବ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କଂସଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଅଟୁ ମହତ ପୁରୁଷ ସଂସାରେ ଅଛି ତୋର ଯଶ, ଧାର୍ମିକ କହନ୍ତି ସଂସାରେ ଦେବକୀ ମାରୁ କିମ୍ପା କରେ। ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ତୋର ଯଶ ଏହି ସଂସାରରେ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ଦେବକୀକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦିନେ ଜନ୍ମ ଦିନେ ମରଣ, ଏ ଦେହ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଜାତ ହେବା ମାନେ ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ, ଏ ଜୀବ ଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁକରି ମରଣ ସାରକୁ କାହିଁକି ଡରିକି ତୁ ନିଜ ହାତରେ ପାପ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯୋଗ ଯେ କଇ ଚରଣେ ଯେ ଶନି ସଞ୍ଚରଇ ତୃଣେ, জীব যে কর্ম সঞ্চরই জন্ম মরণ হেতু এহি, নিদ্রারে যে শনি সপন দেখিন পাশরন্তি জন, দেহরে থাই যেতে করি দেহ ছাড়িলে তাপসরি। ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ସକାଳେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ମରଣ ନଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଜୀବର କଥା ଅଟେ। କହନ୍ତି ପରଲୋକ ଭୋଗ ପୁଣି ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ, ଜନ୍ମିନ ପାଶରଇ ତାହା ଏ ରୂପେ ଅନାଦିର ମାୟା, একই পুরুষ মুরারি সকল ঘটেছন্তি পুরী। আনন্দে কুমার হরি বল। সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার প্লিজ।